हे ईश्वर लोकगण क्रूसार्पित प्रभु जीशुख्रीष्टर बहुमूल्य नाम उपस्थित प्रत्येक उपासक उपासिका मानू आज पुण्य शुक्रवार अपराह्न उपासना अवसर रे प्रभुंकर क्षुद्र दास जे मुझे प्रत्येक को स्वागत जनाए। प्रत्येक गुरुजन मानू सान मानू आज दिन शुभेच्छा जनाऊँगी। यह 2000 वर्ष तलर सत्य घटना हेले मध्य आमे धन्यवाद दौचु ख्रीष्टार्षित नरनारी भाव में गत वर्ष अर्थात 2020 साल आम अत्यंत दुखित थिलु। आज दिन आम मिलित भाव में उपासना धन्यवाद दौचु सरकार कटकणा कहूँ आ 2021 साल आम आज उपासना सामिल हो पारी आम धन्यवाद दौचु। गत वर्ष जो वक्ता सहित जोगाजोग होता सम्मति प्रकाश करते मात्र दुर्योगवशत आम एकत्र हो पारि नथिलु। उपासना गृह बंद रहिला सी आसी पारि नथिले। मात्र प्रभुंकर इच्छा अनुसार चलित वर्ष मध्य से आम उपलब्ध। तेणु आम प्रभु को गौरव दौचु उज्जीवित करुचु। पुणी प्रभुंकर दास सदेह डॉक्टर सुशांत पात्र एवं स्त्री श्रीमती आशेल्ला पात्र को आज विशेष उपासना को स्वागत करुचु। वी आर हैप्पी टू हैव देम विथ अस। आसतु आम प्रार्थना सह आज उपासना कार्य आरंभ करा। हे पवित्र अति पवित्र बाहिनी गणर सदा प्रभु परमेश्वर हृदय कृतज्ञतार भरी जाइए। कारण प्रभु आमने यही 2021 साल आमने एक प्रकार भाव में उपासना गृह सामिल होगापी सुजोग पाइचु। पुणी प्रभु जो मैंने आसतु बोली आप इच्छा कले से मानक ही प्रभु कढ़ाई आमने धन्यवाद दौच। विश्वस्त परमेश्वर जे आपंकर विश्वस्त गगन स्पर्शी आप कृपारे महान क्रोधरे धीर अत्यंत दयालु महिमारे पूर्ण अलौकिक आश्चर्य कार्य सकल करिवार अद्वितीय परमेश्वर आपण प्रशंसा निवासीन परमेश्वर चारि प्राणी 24 प्राचीन असंख्य असंख्य दूत माने दिवरात्र केवल आपंकर प्रशंसा उपासना करुछंती। पुणी प्रभु जीशु रक्तकृत संतान संतति भाव आपंकर उपासक उपासक भाव आमने एकत्रित होइचु। आपंकर उपासना की समय सामिल होगापी प्रभु आम धन्यवाद दौचु। ए सुजोग पाइचु निजर कौन उत्तमता बा धार्मिकता हेतु नुहे मात्र स्वीकार करूँ आपंकर विविध दया हेतु आमने विनष्ट होना स्नेहपूर्ण करुणा और दया रूप मुकुटर आपण मानकु भूषित करिचंती। पुणी प्रभु ए उपासना आमने सामिल होइचु। प्रभु एत आम धन्यवाद दौचु। आपंकर वाक्य प्रमाण आमने मध्य विश्वास करूँ आपंकर उपस्थिति आम मध्य अच्छी। एतले ए उपासनार आरंभ शेष पर्यंत आपंकर पवित्र सानिध्य मुझे आम प्रत्येक अनुभव करूँ भय कंपर सह नम्र भाव जब आपंकर उपासना करवा आत्मार सत्य एमंत कृपा करंतु। आम धन्यवाद दौचु आप दास सुदूर कोलकाता आनीचंती सस्त्रीक पुणी प्रभु आत्मा को अभिषेक दे ये दिन मानक व्यवहार करुँच आम विश्वास करी आपको गौरव दौचु। हाँ प्रभु शैतान सकल विषय विशेष भाव में अमनिजगतार आत्मा आमको उद्धार करंतु। केवल मात्र प्रभु जीशु को नाम वृद्धि पाऊ आम ह्रास पाऊ। सकल गौरव आपको देउ दौ प्रत्येक उपासक उपासिका विश्वास सह पुणी धन्यवाद रे ए समस्त प्रार्थना त्राणकर्ता प्रभु जीशु को नाम उत्सर्ग करुछु। आमेन। यही समय आमने
मंडलीर सभापति महोदय ठारू आमने तांकर शुभेच्छा वार्ता शुणा। उपस्थित प्रत्येक भाई भौणी गुरुजन सान समस्त को आम मानकर त्राणकर्ता प्रभु जीशुंकर मधुर नाम रे प्रेम नमस्कार जनाए। तो सहित शुभ शुक्रवार असंख्य शुभेच्छा प्रदान करे। या सहित आज उपासना जोग देइथिबा प्रत्येक भाई भौणी को मंडली तरफ स्वागत करे। आज शुभ शुक्रवार आम मैंने जानू ख्रीष्ट विश्वासी यह एक अति गुरुत्वपूर्ण दिवस। कारण यही दिवस रे यही दिन रे प्रभु जीशु आम क्रूसरे जीवन उत्सर्ग करथिले, जेपरी आम मैंने पापर बंधन मुक्त हेबु एवं सही अनंत जीवनर अधिकारी हो पारिबु। कारण ताहांकठारे से अनंत जीवन अच्छी आम मैंने तहिर अंशी हेबाकु पारिबु। आउ ख्रीष्टंक मृत्यु रे यही निश्चित भरोसा से आम मानक प्रदान करिसंती। सेतिपाई ए दिवस प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी भाई एक अति पवित्र एवं महत्वपूर्ण दिवस। आम माने वर्षर आरंभ पर्यंत उत्साह उत्कंठा सहित अपेक्षा करि थाउ कई दिन केबे से पवित्र पुण्य दिन आसीबो आउ तांको भजनालय को जीवु, तांकर उपासना करने सहित तांकर से महान बलिदान को स्मरण करूँ। सेतिपाई प्रतिवर्ष भरी ए वर्ष मध्य आज तांका मंदिर रे आम माने उपस्थित होइछु तांकर आराधना करिया पई, तांकर उपासना करिया पई। अवश्य विगत वर्ष यार व्यतिक्रम होइथिला कोरोना महामारी जोगु आम माने तांकर उपासना करिवारु वंचित होइथिलु। जाओ प्रभुंकर महानाम को धन्यवाद करूँ। विगत वर्ष ए जावत से आम मान सहवर्ती हेले, समस्त प्रकार विपद आपद रक्षा कले एवं आज सुरक्षित रखी सुस्थ सबल भावे ताक मंदिर रे आम मानक एकत्र करिसंती सेही शुभ शुक्रवार को पालन करिया पई। सेतिपाई आम मानकर उद्धारकर्ता परमिता परमेश्वर को पुनर्बार आउ थरे धन्यवाद अर्पण करू करू आपण समस्त को आज उपासना को स्वागत करे। प्रभु प्रत्येक को बहुल रूप आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद। आसंतु प्रिय मंडली आम छिड़ा हवा आमने एक गीत बोलिबा ताहा पावर पॉइंट रे आसीबो। कालबरी रे धन्य कालबरी रे चढ़ी थिले मोर पाई जीशु क्रूसरे। जदि आपण मांक पाखरे पवित्र बाइबल भक्ति संगीत पुस्तक अछि ताहा 59 पृष्ठ रे अछि आ पावर पॉइंट रे आसीबो। आसंतु आमने भक्ति भरा हृदय रे करताल सह गीतडी बोलिबा। कालबरी रे धन्य कालबरी रे चढ़ीथिले मोर पाई यीशु क्रूसरे। कालबरी रे धन्य कालबरी रे चढ़ीथिले मोर पाई यीशु दुख निंदा सहिले फेरिकी न कहिले। दुख निंदा सहिले फेरिकी न कहिले। बध यज्ञ बेश तुल्य मुख न फिटाइले। बध यज्ञ बेश तुल्य मुख न फिटाइले। कालबरी रे धन्य कालबरी रे चढ़ीथिले मोर पाई यीशु क्रूसरे।
କରି ବସନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଣିଥିବା ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ସ୍କୋୟାର ନିକଟରୁ ଗୀତ ଦୁଇଟି ଶୁଣିବା। Now it is the time of giving offering to our Lord Almighty God. Time of collection. We'll be listening songs from our church choir.
गीत दुईटी निमंते क्वायर समस्त भाई भौणी मान को धन्यवाद दिए। मे द गुड गॉड ब्लेस यू एबंडेंटली। आम समय संपादक ठारू विज्ञापन शुणा। सर्वप्रथम मु ईश्वर को धन्यवाद देवी कारण से आम मान को ए प्रकार एक सुंदर सुजोग देले। कोविड्र कटकणा सत्वे आम मैंने जहाँ भय करूँ हे तो आम को एलाउ करा जीवन ना उपासना करे निमंते आह प्रभु को अनुग्रह हेतु आम मैंने ये सुंदर सुजोग पाइचु तांकर उपासना करे निमंते। जदिओ आम मैंने अल्प संख्यक आम आज अच्छु तथापि आम मैंने सकाळे दिन 10टा बेले आम मानकर हॉल भर्ती थिला। प्रभुकर अनुग्रह तो मैंने यही प्रकार उपासना करने सुजोग पाई मु प्रभु को सर्वप्रथम धन्यवाद जनाऊँगी। आपण मानक प्रत्येक को मु प्रभु श्री कृष्ण नाम आह्वान जनाऊँगी। आम अत्यंत आनंदित जे आम मध्य रेवरेंड डॉक्टर सुशांत पात्र फ्रॉम कोलकाता से उपस्थित अच्छा सहधर्मिणी सह मु तेणुक विशेषकर मंडल तरफ धन्यवाद देवा संगे संगे से प्रभु श्री कृष्ण नाम आह्वान जनाऊँगी। टुडे वी आर वेरी हैप्पी दैट मिसेस पात्र is also in our midst today. This morning she has ministered in our congregation through her song, beautiful song, and also by short message. Really we were very encouraged by her message. So I also would like to welcome her, and I would like to extend my heartfelt thanks to Mrs. Patra. So please pray for them as they are preparing themselves to minister among our congregation, so that the name of our Lord may be glorified. Thank you. आज मध्य समलपुर रे आमनकर रेवरेंड विमल कुमार जेना से वाक्य प्रचार करथिले, तांकु मध्य मंडल तरफ धन्यवाद ज्ञापन करूअछि। मंगलपुर सोमा नायक एवं बड़साई मन्नाथपुर रेवरेंड सामुएल नायक वाक्य प्रचार करथिले, सेमानकु मध्य मंडल तरफ धन्यवाद ज्ञापन करूअछि। कोयर भाई भणी मानकु मध्य मु धन्यवाद दउछि तांकर सुंदर सुंदर गीत निमंते। मध्य बालासस यूनियन रो ऑल द ऑफिशियल्स मान को मध्य मु धन्यवाद दउछि। तांकर ए जो हमक लाइव टेलीकास्ट होउछि से माने आम मान को सहयोग करूथवार मु तांको विशेष करी धन्यवाद ज्ञापन करूअछि। आमनकर आसंता काली अर्थात 3-4-21 रे मध्य संध्या उपासना मानक रहिछि। आमनकर रेवरेंड डॉक्टर सुशांत पात्र मध्य वाक्य प्रचार करिवे। प्रथम बेल 6:30, द्वितीय बेल 7टा। प्रिय बंधुगण, आमनकर ईस्टर संडे दिन आमने आसीचु आज 4टा बेले ये 2:30 बेले, किंतु ईस्टर संडे दिन आमने आसीबा सकाळ 10टा बेले। प्रथम बेल 9:30, द्वितीय बेल 10टा एवं पश्चिम पट जो मैंने आज सकाଳେ आसीथिले से माने ईस्टर संडे दिन 4टा बेले उपासना को आसीबे। होली कम्युनियन सर्विस मध्य से दिन 3टा जाक सर्विस रे परिचालन करा जिवो समलपुर रे सकाळे एवं 4टा बेले। जो माने आसी पारु नाहंती उपासना जोग देवा निमंते से माने आमनकर पालक मानकु टेलीफोन कले, आपण मानकर सुटेबल टाइम तांकु देले, से माने सेही समय रे आपणकर घरे जाईकी आ प्रभु देवा पारिबे। किंतु आपण माने जे फोन कले जे कोन से जने पास्टर को फोन करिवे
ଯଦି 2 ଜଣ ପାଷ୍ଟରକୁ ଫୋନ୍ କରିବେ 2 ଜଣ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିବେ ଜଣକୁ ଫୋନ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଟାଇମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର କବରଖାନାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାର୍ସିପ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଥିଲା ତାହା କ୍ୟାନସେଲ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ସମାନଙ୍କର କବରରେ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ ଦେବାକୁ ଯିବାକୁ ପାରିବେ। ଆଉ ମୋତେ କିଛି ଭାଇମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଆମମାନେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ଯିବା କି? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଦେଖ ମୋତେ ଯଦି ପଚାରୁଛ ମୋର ଅପିନିଅନ୍ ହେଉଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନ ନେଇକି ଯିବାଟା ଭଲ। ତେଣୁକରି ତୁମମାନଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଅପିନିଅନ୍ରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନ ନେଇକି ଯିବା ଭଲ। ବାପ୍ତିସ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତା 4/4/21 ଅର୍ଥାତ୍ ଇଷ୍ଟର ସଣ୍ଡେ ସକାଳ 8ଟା ବେଳେ ହେବ, 9ଟା ବେଳେ ହେବ ନାହିଁ, ସକାଳ 8ଟା ବେଳେ ହେବ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନେ ସକାଳ 7:30 ସୁଦ୍ଧା ବାଲେଶ୍ୱର ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଯେଉଁ 3 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଶାଳପଦା, 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳିଆବାଗର। ତେଣୁକରି ଇଷ୍ଟର ସଣ୍ଡେ ଦିନ ନୀଳିଆବାଗର ଆମମାନଙ୍କ ସକାଳ ବେଳା ଉପାସନା ଏପଟ ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ର ଏପଟ। ତେଣୁକରି ସେଇ 2 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସକାଳ ଓଳି ଉପାସନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏବଂ ଗୋଶାଳପଦାରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ଉପର ବେଳା ଅର୍ଥାତ୍ 4ଟା ବେଳେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜଣଙ୍କୁ 4ଟା ବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଛି ଆଦରଣୀ ପ୍ରଧାନ ନୀଳିଆବାଗ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବେବିଦି ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଆମରି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଉ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ଲଟ୍ ରହୁଛି ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଚାଲିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ମାଗିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ମିସେସ୍ ରଶ୍ମି ସିଂ ଗତ ରବିବାର ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ। ମିସେସ୍ ରଶ୍ମି ସିଂ ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍ ମିଷ୍ଟର ବିକ୍ରମ ସିଂ ଭାସ୍କରଗଞ୍ଜ ବି, ଆଉ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ 5 ତାରିଖ ଦିନ ହେବ, ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେବ। ସେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ମାଗିଛନ୍ତି ଯେପରି ସମସ୍ତ ଅପରେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ହେବାକୁ ପାରିବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ଯେପରି ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ଯେପରି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବେ ଏବଂ ଯେପରି ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଗଣକୁ ଫେରିବେ। ତେଣୁକରି ମିସେସ୍ ରଶ୍ମି ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବାର୍ଷିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ପର୍ବ ଗତ ନୋଟିସ୍ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର 11/4/21 ଇଷ୍ଟର ସଣ୍ଡେର ପର ସଣ୍ଡେ 11/4/21ରେ ଆମମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ପର୍ବ ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଳନ କରାଯିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ବାର୍ତ୍ତା ସହ ଆମମାନଙ୍କର ଡୋନେସନ୍ ଖାମ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇଯାଇଥିବେ। ତେଣୁକରି ସେଇଦିନ ସେଇ ଡୋନେସନ୍ ଖାମ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ସେଇଦିନ ଇଂଲିଶ ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସର୍ଭିସରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ ରେଭରେଣ୍ଡ ଅଭିରାମ ସିଂ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ୱାର୍ସିପ୍ ସର୍ଭିସରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟ ସାଧନ ମଣ୍ଡଳ। ତ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ବାର୍ଷିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଶସ୍ୟ ପର୍ବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ରହିଛି, ଆପଣ 2 ପଟେ ରହିଛି। ସକାଳ ବେଳା ନୀଳାବା ଗାର୍ଲସ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଭଳି ଆଉ ବୟସୀ ନୀଳାବାଗ ବୟସୀର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ନୀଳାବାଗ ବୟସୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନୀଳାବାଗ ଗାର୍ଲସର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେତେଜଣଙ୍କୁ ପାରିଛି ମୁଁ କହିଛି କେମିତି ଭାବରେ ଖୋଲିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେବ 4ଟା ବେଳେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇଦେବେ। ସିଧା ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଯିବେ କିମ୍ବା ଫେସବୁକକୁ ଯିବେ, ସାର୍ଚ୍ଚରେ ବାଲାସର CE ୟୁନିୟନ ମାରିବେ। ବାଲାସର CE
यूनियन मारिले सेठी क्लिक कले आसीजिवो आउ किछि असुविधा नाही। आपण मानक विशेष कर अनुरोध करछि आम मानकर आपण माने मास्क आ हैंड सैनिटाइजेशन एवं थर्मो स्कैन करिवे। अनेक मु देखुथिले आज एई बारे पसि आसुंचे जहा फल रे तांको ना थर्मो स्कैन होउछि ना तांकर हैंड सैनिटाइज होउछि। तन करी एपट गाड़ी रखिले मध्य साइकेल रखिले मध्य सामना बाट देखि आपण माने पसिबे। मु विशेष करी आम मानकर सब डिकन मान को अनुरोध करछि आ से माने आ आम मानकर बाप्तिस्म कार्यक्रम रे जोग देवा संगे संगे आम मान को 2टी सर्विस रे से माने रहिबे जेपरि आम मान को भोज डिस्ट्रीब्यूशन करिवारे सुविधा हेबो। एवं एनियल दास आ साइमन साहू बस नहांती बालसरे आ तांको अनुरोध करछि सेमानकु सेमाने समलपुर वर्शिप सर्विस रे प्रभु भोज देबे। धन्यवाद। आसंत मैंने प्रार्थना की समय काटिबा। हालेलुया। हे आंभ मानकर अत्यंत जीवंत जाग्रत प्रार्थना श्रवणकारी पुणी उत्तरता परमेश्वर आमने हृदयर गभीरतम प्रदेश कृतज्ञता जनाऊँ। आज उपासना निमंते जमाने सुजोग पाइलु प्रभु आपंकर अनुग्रह आमने ए सुजोग वंचित होना हूँ से धन्यवाद दो मिलित भाव में आपंकर प्रशंसा करुचु। आपण सदा धन्य परमेश्वर आपण आमको आपको इच्छा मते एपर्यंत कढ़ाऊ अच्छी आमने धन्यवाद दौचु। आमानकर सरकार जो मान कि आपण देश शासन करने निमंते सुजोग देइचंती आउ सेमानकर परामर्श सहयोग आम धन्यवाद दौचु। एते प्रभु मिलित भाव में आपंकर आमने गौरव करुचु स्तुति करुचु आराधना करुचु। हाँ प्रभु आपन पवित्र नाम प्रतिष्ठा करुचु। प्रभु आपन सदा धन्य परमेश्वर आम स्वीकार करू घोषणा करू। जेते मंगलदान आशीर्वाद व्यक्तिगत भाव में पारिवारिक भाव में मांडलिक भाव में पाइचु गोटी गोटी वर्णना कले समय अंटिब नाही। आपण समस्त आशीर्वाद उत्स समस्त क्षुद्र कि बृहत सबू आमने आपन ठारू पाउछु से धन्यवाद दौचु। पिता परमेश्वर जो नैवेद्य आपन उद्देश्य रे आनीचु प्रभु प्रत्येक दाता दात्री मान आशीर्वाद करंतु पुणी संगृहित नैवेद्य जब कर आपन आशीर्वाद युक्त हुए आउ प्रभु आपन राज्य धार्मिकता निमंते ताहा जब कर बहुल भाव में व्यवहार हुए एमंत कृपा करंतु। पुणी प्रत्येक हाँ प्रभु आपन संतान संति मान को दास दासी मान कल्याण करंतु। आमानकर यही प्रकार उत्तम विषय अन्य मानकर निष्ठार कारण हेउ। हाँ प्रभु आमानकर भंडार रूप आपन आशीर्वाद बर्तु। प्रभु आमने अवसर रे प्रार्थना करुचु आमानकर समाज रे जो माने चिकित्सित अवस्था रे अछंती आमानकर सहर रे पुणी सहर बाहर सुदूर दिल्ली रे सीएमसी भेलोर रे आउ प्रभु अन्यान्य सहर मानकरे आमने प्रत्येक को स्मरण करियछु। दिन मानकरे आज मध्य स्मरण करचु। हाँ प्रभु भुवनेश्वर आदरणी दीदी अछंती आउ प्रभु तांकर विश्वास को बढ़ाउंतु। मंडली जे समान को प्रार्थना रे तोड़ी धरिछि यह जब कार से कदाच पासरी न जानती एमंत कृपा करंतु। रश्मि भणी को मध्य सेवकार कृपा करंतु तांकर विश्वास को मध्य बढ़ाउंतु। आमने प्रवीर भाई को स्मरण करचु। आमने मिसेस सोरेन को स्मरण करुचु। आम समाज जे माने वृद्ध वृद्धा माने अछंती वयोज्येष्ठा समाज रे श्रीमती अमीय विश्वास ठारू आरंभ करी कनिष्ठ जेते आमने अछु प्रत्येक प्रभु आपनकर राज सिंहासन निकट आसुचु प्रार्थना रे। आ प्रभु आपनकर कृपा दृष्टि प्रत्येक प्रति हेउ। आ गत दिवस रे जो परिवार रे वियोग स्थान पाइला प्रभु से परिवार को जे आपण स्वर्गीय शांति सांत्वना देई कढ़ाऊचंती आम धन्यवाद दौचु। प्रभु ए दिन मान करे आम जब केवल आपको ऊपर आउजी पड़ा
आपण ही प्रकृत शांतिदाता यह जबका जगत जानिब हे प्रभु एमंत कृपा करंतु आम धन्यवाद दौचु सुशांत भाईंकर पाई सेमानकर उत्सर्गीकृत जीवन सेवा कार्य निमंते प्रभु आमने धन्यवाद विगत केतोटी दशंधि धरी से व्यवहार कर भारतर विभिन्न राज्य रे से धन्यवाद दौचु तांकु जो दर्शन दे कढ़ाई आउ जीवन शेष पर्यंत जबकार से दर्शन बाध्य हो जबकार जीवन काटिबे एमंत कृपा करंतु। हाँ प्रभु आपन गौरव पांतु महिमा पांतु प्रभु आमान को मध्य से दिन मानक सेवा प्रदान कर दिन मानक सुस्थ रखंतु आउ शक्तियुक्त भाव में व्यवहार करी आपण महिमा पांतु। प्रति परिवार को आम स्मरण करचु सरकार कटकणा हेतु प्रभु आमने मिलित भाव में आसी पारुना उभय पक्षर मात्र प्रभु आम जे सुजोग पाइचु। हाँ प्रभु दुई पक्षर विभिन्न समय धन्यवाद दौचु प्रभु आगामी दिन मानक कृपा करतु जो शस्य उत्सर्ग पर्व रही प्रभु से दिन मानक मानसिक भाव प्रस्तुत हेबा आ प्रभु जो मैंने प्रभु वाक्य देवा निमंते आ प्रभु सुजोग पाई से दिन मानक व्यवहार करतु। हाँ प्रभु आपन गौरव पांतु महिमा पांतु आमे धन्यवाद प्रशंसा गौरव करचु विशेष भाव में बालेश्वर सी यूनियन आ प्रभु ऑफिशियल से सहयोग पाई प्रभु से उद्योग से आहरी वृद्धि पाऊ। हाँ प्रभु धन्यवाद दौचु उपस्थित प्रत्येक उपासक उपासिका मान जो मैंने दूर रे बाहर रही ऑनलाइन उपासना सामिल अच्छा से कल्याण करतु आमने प्रत्येक जब आप उपस्थित रे आमोद करवा आप वाक्य आमोद करवा एमंत कृपा करतु। प्रत्येक उपासक उपासिका मानकर गुप्त प्रार्थना पुणी प्रकाश्य प्रार्थना धन्यवाद सह पुणी विश्वास रे केवल मात्र त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट को नाम रे उत्सर्ग करुअछु आमेन। आम अत्यंत आनंदित प्रभु दास अच्छा श्रद्धेय डॉक्टर सुशांत पात्र आम काल विलंब न करी सुजोग देवा आउ से समय प्रभु वाक्य आम कढ़ाई ने ओवर टू डॉक्टर पात्र। मु प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर बहुमूल्य नाम रे आपण मान को समस्त को आज विशेष दिन रे नमस्कार जनाउछि। प्रभु आमन को अनुग्रह करछंती तांकर अनुग्रह रे से आमन को ए सुजोग कर दैछंती जेपरि आमने गिरजाघर आसी ईश्वरंकर ए विशेष दिन रे प्रभुंकर आराधना आमे करू। ख्रीष्टीय विश्वासी मानक पई ए दिन रे जीशुंक गृह को आसी ईश्वर गृह को आसी तांकर आराधना करवा जे आमे प्रत्येक ख्रीष्टीय समाज पाई केते एक इमोशनल उद्वेगगत विषय ताहा आपण माने जानती मु भी जानी आ मु प्रभु को धन्यवाद करे जे अनेक जन आपण माने आसी पारछंती। जेतेबेले आज जो विषय वस्तु गत काली जेतेबेले आमने एकत्र होइतिलु आमने सेतेबेले आलोचना करथिलु कौन कले आमे गेत्सेमनी रो किछि अभिज्ञता अर्जन करि पारिबु जेपरि आम व्यक्तिगत जीवन रो प्रत्येक दिन रे आमे प्रत्येक अवसर रे जेपरि गेत्सेमनी रो अभिज्ञता आम पई खूब प्रासंगिक हुए खूब गुरुत्वपूर्ण हुए आमको जेपरि ताहा आह्लादित करे। आज सकाळे आमे अल्प संख्यक आलोचना कलु जे कौन कले आमे रक्त को जीशु ख्रीष्टंक रक्त जा उपरे मंडली स्थापित हेछि इंग्रजी को जाए द ब्लड ऑफ द मार्टर इज द बिल्डिंग ऑफ द चर्च शहीद मानक रक्त उपरे मंडली स्थापित हुए आपण मान मन अच्छी जो 175 वर्ष मु आसी से मुझे कथा कही शहीद मानक रक्त उपरे बालेश्वर बाप्टिस्ट चर्च स्थापित कौन कले आमे से जीशुंकर बहुमूल्य रक्त को आम जीवन में उपलब्धि करवा तार शक्ति को आमे पाइबा आ शक्ति को निज जीवन में व्यवहार करवा आ जीवन प्रति मुहूर्त रे से बहुमूल्य रक्त द्वारा आमे आच्छादित हो रहिबा।
आज आसतु मो सहित जीव चलतु से कालबरी आड़ को आपण मैंने विश्वास करेंगे नहीं ए गीत को कालबरी रे धन्य कालबरी रे ए गीत को केते हजार हजार थर नहीं से जान ना बालेश्वर बैप्टिस्ट चर्च अनेक हाईटेक लोक मैंने अच्छा ना अच्छा तो वर्तमान ये गीत कालबरी रे केते हजार थर गाई आज किंतु माने आखिरे टिके लुह बाहरी गला प्रभु जदि कालबरी तात्पर्य सारा भारत जदि बुझंता ताले ए भारत केंती ही केते परिवर्तन घटी था इंग्रेजी रे गोटे गीत अच्छी जो गुते कुआ जाए कालबरी कथा कुह हिंदी भाषा भी से गीतटी अच्छी कालबरी कथा कुह आ जदि कालबरी आज कथा कुहे ताले से कौन कथा आज कालबरी आम पाई करिवो कौन कथा कहिबो आम माने दया करी मो सहित चलंतु ए ओके लगे ना बैठे मो सहित आपण मान पाखे जदि बाइबल अच्छी दयाकर मो सहित खोलतु माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 27 पर्व 45 रु 54 पर्यंत से आपण दयाकर बाइबल खोला रखंतु कारण यही अंश उपरे आज आम ध्यान करवा आमु आपणकर ध्यान को आम आपणकर चक्षु को कालबरी आड़ को नेवा चाहे आज जेपरी कालबरी ए पहाड़र दृश्य आमको किछि कथा कहे आम आज वाक्य को कालबरी अभिज्ञता बोली जो जगह से पहाड़ को निया जाओ आ सेठारे गोटे गलगथा बोली गोटे स्थान अच्छी गलगथा शब्द अर्थ होची गोटे मुंडर जो खपुरी जोटा को कहा जाए आपण जदि शिलंग जीवे आम ये अंचल शिलंग मेघालय शिलंग जीवे देखिए से पहाड़ उपरे गोटे एमती गोटे जगह अच्छी जो जगह उपरे किछि नाई ता उपरे केवल आकाश अच्छी आ सेठू जदि आपण देखिबे पूरा शिलंग देखा जीवो ठीक से प्रकार एक स्थान जो स्थान रे पिला तो आज्ञा कले जेपरी सेमान को सेठारे कुशरे कुसर्पित करा जाए आज ये घटना आसंत आउ टिके गभीर भाव देखिबा आउ हमर जो विषय वस्तु होची कालबरी आश्चर्य घटना आ मोर प्रार्थना होची जेपरी आपण माने आज कालबरी एक अभिज्ञता अर्जन करी आपण माने घर को जाते जीशु प्राय मृत एते दूर धरी से क्रूस बोई बोई जाउचंती से पूरा कालबरी
पहाड़ को जो जगह ना हो गलगथा प्राय मृत आउ शरीर शक्ति नाही एपटे आउ गोटे दृश्य होची चारिआडे अंधकार जेंती सबु घटना को चापी पकाउछि मन होची ए अंधकार केवल जागतिक अंधकार नुहे ता नुहे किंतु अनंत अंधकार 12टारू 3टा पर्यंत पूरा अंधकार आपण जानती जे पहाड़ उपरे जोठार क्रूसरे यीशु को क्रूसार्पित कराला से पहाड़ ऊपर तल पर्यंत लोक एकदम भर्ती आ जेंती अंधकार आसिला समस्त छाड़ी छुटी की पळेले भय पळेले 12टारू प्राय 3 घंटा पर्यंत 12टारू प्राय 3 घंटा पर्यंत 3टा पर्यंत अंधकार हैला आ हठात अपराह्न 3टारू आस्ते 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 सूर्य पुणी उदय हेले आ मन होची से प्रकार एक उज्जवल जेतले हबाक आरंभ कला लोक माने चित्कार करिया को लागिले समस्त भाबुचंदी कोन हैला 3 घंटा अंधकार 12टारू 3टा अंधकार पुणी 3टा परे टिके लाइट टिके सूर्य किरण आसिला धीरे धीरे उज्जवल हेबाकू लागिला आ ए प्रकार एक परिवेश रे आपण मान को जानी रखिया दरकार जे यीशु तापरे यीशु मृत्युवरण कले एई 3 घंटा परे बा 12टारू 3 घंटा अंधकार हवा परे तापरे यीशु से मृत्युवरण कले किंतु अन्य जो 2 जन जो मान को यीशुंकर डाहाण पाखरे और बाप रखा जाइतला से माने किंतु एपर्यंत मृत्युवरण करि नांती यीशु कर मृत्यु बहुत शीघ्र घटिला यीशु को मृत्यु हठात घटिला यीशु को मृत्यु जेपरी ए प्रकार एक चिंता नहीं आसला जेंती यीशु आगुरु स्थिर करथिले को समय से मृत्युवरण करिवे को समय तांकर मृत्यु हबो जेंती आगुरु ठीक करथिले किंतु मन रखिया दरकार मु मृत्यु शब्द कहूची 4 सुसमाचार लेखक 4 सुसमाचार लेखक किंतु यीशु को मृत्युवरण कले बोली कहती ना किए कहती प्राण त्याग कले आ किए कहती से निश्वास त्याग कले कारण यीशु को केही क्रूसरे दे यीशु को मारी पारे ना यीशु मृत्युवरण करि पारंती नाही तांकु करिबा को हला एटा ईश्वरंकर परिकल्पना थिला सिद्धपाई तांकु करिबा को हला आ यीशु से आपण मन अछि यीशु से कथा कहले केही तांको जीवन तांक ठरू नेई पारे नाही आउ केही तांको जीवन देई पारे नाही तांको जीवन तांको हाथ रे थिला असन ए काल्वरी कथा को बुझिया को जाई आ माने किछि किछि आश्चर्य कोन घटिला आ मोर लक्ष्य होची आज ए पूर्ण शुक्रवार आपण माने जो माने यीशुंकर क्रूसार्पित ख्रीष्टंकर आराधना करिया को आसंती जेपरि आपण काल्वरीर एक अनुभूति अभिज्ञता पाई जातु प्रथम आश्चर्य घटना 45 पद देखुन आपण को बाइबल रे 45 पद रे लिखा আছে पुणी परे 12 घंटा ठारू 3 घंटा पर्यंत देश जाक अंधकार घोटी गला देश जाक अंधकार घोटी गला 12 घंटारू तृतीय ये लिखा अछि द्वितीय पहर ठारू तृतीय पहर पर्यंत समुदाय देश रे अंधकारमय होई रहिला 12टारू 3टा एहा हठात घटिला एहा बिना चेतावनी दे घटिला अंधकार माने कौन कहीं अंधकार घटिला यदि आपण से ठीक सीक्वेंस देखती देखिए 12:30 अंधकार 1:15 अंधकार 2:05 अंधकार 2:55 अंधकार अपराह्न 3टा समय जेपरी हठात अंधकार
जो अंधकार अवतरण करथिला ताहा जेपरी अदृश्य हो गला, ताहा जेपरी अदृश्य हो गला। आ लोक माने पार्टी करी कहिथिबे हे हे कौन हैला, अंधकार चली गला। जीशुंकर ए अंधकार होछि पापर सहित तुलना करा जाए। ए अंधकार को अंधता सहित तुलना करा जाए। जोठारे पाप अछि सेठारे अंधकार अछि, जोठारे अंधता अछि सेठारे अंधकार अछि, जोठारे अविश्वास अछि सेठारे अंधकार अछि, जोठारे कुचिंता अछि सेठारे अंधकार अछि। आ एटा प्रमाण कर दिए जे आमे जो देश रे बास करुचु बा जो राज्य रे बास करुचु से राज्य रे अंधकार परिपूर्ण। आ तापरे जीशु मृत्युवरण कले जेपरि से अंधकार समस्त शक्ति आमको उद्धार करती। आसतु टिके भीतर को जीवा। अंधकार रो अर्थ कौन, अंधकार रो कारण कौन, से अंधकार 12टा रु 3टा पर्यंत जो अंधकार तार काम कौन, मुझे बहुत स्टडी करके देखली जे 3टा कारण है पारे। अंधकार पृथक करे, ईश्वर संयुक्त करते। जिते ईश्वर मनुष्य को सृष्टि कले से तांकर प्रतिमूर्ति रे तांकर सादृश्य रे सृष्टि कले। एर अर्थ कौन, गोटे सादृश्य होची आमे ईश्वर सहित संबंध रखिलु, माने ईश्वर सहित जो संबंध आमे स्थापन कलु जोटा को आमे कहू आत्मिक। समाज सहित जो संपर्क स्थापन करू सेटा कह जाए सामाजिक। आ जोटा आमे स्थापन कलु ए जो सृष्टि सहित जोटा को आमे कहू एनवायरमेंटल बा पारपार्श्विक। आउ गोटे संपर्क आम मध्य स्थापन है आ सेटा होची आम सहित संपर्क जेटा को आमे कहू साइकोलॉजिकल बा व्यक्तिगत। आपण जानती ए संबंध होची खूब गुरुत्वपूर्ण, कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे आज जो दीटा गीत सुनु ता मध्य ए संबंधर कथा, प्रेमर संबंधर कथा बहुत लेखा अच्छी बा बहुत शुणिलु। आमे ईश्वर आम सहित संबंध करती, बिना संबंध रे आमे बंची पारुना। आपण अबाक हेबे, सिंगापुर बोली गोटे देश अच्छी, से देश रे जदि केही ड्रग निशारे धरा पड़े आपण अबाक हेबे। जदि केही धरा पड़े ताको समाने जेल मध्य रखती, ताको भल खाइबा को दियंती, सबु प्रकार एंटरटेनमेंट दियंती, किंतु गोटे शास्ति होची एई जे से कोनोसी मनुष्यर मुह देखि पारिबो नाही। मनुष्य यदि अन्य मनुष्य सहित संपर्क स्थापन करे ताले ताकू ता पाखक आसिया हुए। मनुष्य यदि ईश्वर सहित संपर्क स्थापन करे हुए ताले ताकू ईश्वर पाखक आसिया हुए। आ जदि केही 3 मास बंचे ताहले तापरे ताकू कोर्ट को निया जाए परीक्षा पाए। आ सिंगापुर इतिहास रे साधारणतः लोक 7 दिन रे मरी जाती, भल खाती, सबू मिले ताकू गोटे गात भीतर देके आसे जेंति मुह को देखि न पारती, कौन से मनुष्य मुह को देखि न पारती। मुझे जानची एक कथा सुनला बेलू आप अबाक अबाक लगुच एटा कि प्रकार ना, एटा किंतु सत्य कथा। आउ सिंगापुर इतिहास रे केवल जड़े व्यक्ति जे 2 मास आउ 11 दिन बंची थिले, नहले सब साधारणतः समस्त 7 दिन आगुरु मर जाती। कारण आमे जो माने ईश्वर जो मन को सृष्टि कले एक संपर्क पाई सृष्टि कले। ईश्वर आम सहित संपर्क स्थापन कले, आमे सेटा को आत्मिक। ईश्वर आम मध्य आउ गोटे संपर्क स्थापन कले
मनुष्य सहित जोटाक आम कौ सामाजिक ईश्वर आमको ये जो सृष्टि सहित संपर्क स्थापन कले जोटाक आम कौ पारिपार्श्विक आ ईश्वर आम सहित एक संपर्क स्थापन कले जोटाक आम कहू जेटार अभाव आम कौ शांति मोर नाही। आ जानती अंधकार कौन करे ए समस्त संपर्क रु आमको पृथक करे। अतएव मनीष कौन कहे ईश्वर को छड़ा मु सबु किछि करि पारे। गीत संगीता कौन लिखा छी मूढ़ तार मने मने कही अछि जे तार पई ईश्वरंकर प्रयोजन नाही। तार अर्थ कौन तार अर्थ होची से मने मने कहिछि मो पई ईश्वरंकर प्रयोजन नाही ईश्वरंकर प्रयोजन नाही पृथकीकृत। हाईकोर्ट रे वर्तमान हाईकोर्ट रे 27,337 के बेसी ही पारे भाई भाई को मध्य झगड़ा कौन पाई जमी पाई मो भाई गोटे इंच जमी माड़ी आसी माने टी बढ़ई कहीदेली मो भाई गोटे फुट जमी बाहर के कोर्ट केस भाई भाई को मध्य संबंध जोटा थिबा कथा सेटा ठारू पृथक आ ता छड़ा कौन है भल खाऊची सबु किछि अछि ए गरम रे एयर कंडीशन अच्छी सबु अच्छी किंतु राति रे निंद हो लागुनी निद हो नहीं आ निद पाई मत कौन करिया पड़ुची स्लीपिंग टैबलेट खावा पड़ुची। अंधकार पृथक करे। द्वितीय कथा अंधकार अंध करे अंधकार अंध करे सत्य को जानिबा परे भी अनेक अंधता आम मध्य ग्रास करे। मोर मन अच्छी कटक रे गोटे अंधता कथा कहूँ शुक्रवार दिन बाहाघर होछि मु पालक लोक शुक्रवार दिन बाहाघर विदाय हब प्राय 12टा हेलानी मते से कन्यार माँ मते जोर करी टाणी के कहले शीघ्र शीघ्र प्रार्थना कर मुझे कहीं तड़ा ना शीघ्र शीघ्र प्रार्थना कर छोट करी प्रार्थना कर शनि पशिज मत एते राग लगिला मु कहली देखंतु मु एंती जीशु पाखरे प्रार्थना करी जे कालवरी रे जीशु सी आसीथिले मोर आखिरु अंधता दूर करिया पाई स्थापन करिया पाई नुहे। चिंता करंतु आम ख्रीष्टीय परिवार मध्य केते अंधता रही कोठु आम आनिलु मु आउ उदाहरण देवा चाहे नहीं आज भल दिन आउ खराब उदाहरण देवाई मोर अनेक उदाहरण स्टॉक अच्छी। अंधता अंधता अंध कर दिए आमे मने करू जे शनि पशिगले बर कन्या सब क्षति हो कि 12टा आगुरु ताको विदाय देवा उचित। अंधता शनिवार दिन बाहागर हम ना शुक्रवार दिन आपण बालेश्वर एमती हुए नहीं कटक सब हुए शुक्रवार दिन ना गुरुवार दिन कौ दिन गोटे अच्छी ना मैंने पालक कही कौ दिन गुरुवार दिन बाहागर ख्रीस्टियन बाहागर हे नहीं अरे कौटी लेखा अच्छे अंधता। जीशु कालबरी को जाइथिले आम आखिरी जो अंधता थिला से अंधता को नाश करिया पाई
ଯୀଶୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶକୁ ଆମ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏ କଥା କୁହେ, ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଅଛି, ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ଆପଣ ମନେ ଅଛି ଶେଷ କଥା ଲୁକ 23 ଆଉ 46 ଲେଖା ଅଛି, ଏ ପିତା ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣା ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଅଛି ମାଥ୍ୟୁ ତାର 27 ପର୍ବ 46 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ଏଲି ଏଲି ଲାମା ସାବକ୍ତାନି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଜଗତର ପାପ ବହନ କଲେ, ଆମର ଅନ୍ଧତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯୀଶୁ ଆମର ଯୋଉ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ କଷ୍ଟ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯୀଶୁ ତାର 53 ପର୍ବ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମର ଆଲେନ ପାଳକ ବାବୁ ପଢିଲେ, କେତେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ମତେ ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଏତେ ଥର ପଢିଛି, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପଢିକି ମୁଁ ଯେମିତି ଟିକେ ବେଶୀ ଇମୋସନାଲ ହେଇଗଲି। ସେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି 53:4 ଲେଖା ଅଛି, ଆହତ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାରିତ ଓ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, ମନେ ହଉଛି ଯେପରି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖର ପିଆଲା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲି, ତାହା ବି ମୁଁ ସଫଳ କରିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ଯାଇଛି, ସଂଗ୍ରାମ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ। ଅନ୍ଧକାର ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଘଣ୍ଟାରେ ଯାହା ଘଟିବାର ଥିଲା, ତାହା ଅତୀତ ହୋଇଗଲାଣି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ। ଅନ୍ଧକାରରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟେ ତାହା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଅତଏବ 2021 ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛ। ଆଉ କାଲଭେରୀ ମୋତେ ଏଇ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଜୀବନରେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅନ୍ଧତା ରଖିବି ନାହିଁ, ତୁମଠାରୁ ପୃଥକ ହେବି ନାହିଁ, ଅନ୍ଧ ହେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିବି। ତୁମେ ମୋ ଜୀବନରୁ ଅନ୍ଧତା ଦୂର କରିଛ, ଅତଏବ ମୁଁ ଆଉ ତୁମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାରତାକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାଇବେଲ ଦେଖିବେ 51 ପଦ ତାର କ ଭାଗରେ ଲେଖା ଅଛି। 51 ପଦ, ମାଥ୍ୟୁ ତାର 27 ପର୍ବ 51 ପଦ, ଆଉ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଦେଖ ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷ ବର୍ଷ ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରି 2 ଖଣ୍ଡ ହେଲା। ଯୋଉ ପର୍ଦା ଥିଲା, ସେ ପର୍ଦା ତଳୁ ବିଚ୍ଛେଦ ବର୍ଷ ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଏକଦମ 2 ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ହଠାତ୍ କେହି ଚିରି ନାହାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ହେଲା 2 ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଓ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ 3ଟି ଅଂଶ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ହେଉଛି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଯୋଉ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ମହାଯାଜକ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯାଇପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି
এটা এতে মহাপবিত্র ଥିଲା, এতে পবিত্র স্থান ଥିଲା যে যদি মহাযাଜକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଲେଶ ମାତ୍ର ପାପର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାହେଲେ ସେଠି ସେ ଶେଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମହାଯାଜକଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ଯଦି 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମହାଯାଜକ ଫେରି ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେ ଚେନ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଯୋଉଟାକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟାରେ କେବଳ ପୁରୋହିତ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ବି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେ ଆପଣ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଥିଲା। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କାଲଭରୀରେ ନିଜେ ଜୀବନ ଦେଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତାହା ହେଉଛି ଯୋଉ ପର୍ଦ୍ଦା এই ସବୁ ସ୍ତରକୁ ଭାଗ କରିଥିଲା, ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ଯୋଉ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହୁଥିଲା, ସେଇ ପର୍ଦ୍ଦା ପୁରା ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ତାହା କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ତାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକାର ପାଇଲୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ଯୋଉଠି ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ଗିର୍ଜା ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଆପଣ କେୟାର ଟେକର ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଟିକେ ଗିର୍ଜାର ଗୋଟେ କୋଣରେ ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସମୟ କାଟିବା ସମୟ ଜାଗା ନଥିଲା, ତାହା ଅତୀବ ମହାପବିତ୍ର ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏ ଅବସର ପାଇଁ ବିତାଇବାର ସମୟ ନଥିଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥକିତ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। କେବଳ ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଭିଷିକ୍ତ ସେମାନେ କେବଳ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଯାଇ ପଡୁଥିଲେ। 3-4ଟା କଥା ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କହିଦେବା ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାଯାଜକ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ସେ କେବଳ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଥିଲା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଗରମ ସମୟ ତ ଚାଲିଗଲା ମହାପବିତ୍ର, ନା ସେ ସବୁ ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା, ପୋଷାକ ଥିଲା, ଯୋଉ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପଡୁଥିଲା। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ମେଷର ରକ୍ତ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପ୍ରয়োଜନ ପଡୁଥିଲା। ତା କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା? ସେ ଗୋଟେ ମେଷକୁ, ନିଖୁନ୍ତ ମେଷକୁ କାଟିବ ଆଉ ତା ରକ୍ତକୁ ନେଇ ସେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆଉ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ସୁନାର ଏକ ବେଦୀ ଥିଲା। ଯୋଉ ବେଦୀ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତିର ବେଦୀ। ଆଉ ସେ ବେଦୀ ଉପରେ ସେ ରକ୍ତ ସେ ଛିଟୁଥିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ତାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ହେଉଛି ଖୁବ ଗମ୍ଭୀର ନିୟମ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମକୁ କେହି କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ସମୟରେ ତାର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଛୋଟ କରି ନେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେଇ ଉସିୟ ରାଜାର କଥା କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି? ଜିସାୟା ତାର 6 ପର୍ବ। ଉସିୟ ରାଜାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 4 या 5 ପର୍ବ ପଢିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଉସିୟ ରାଜା ସେଦିନ ମନେ କଲେ, ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ରାଜା,
ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଚାହେଁ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବି। ଆଉ ସେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇକି ଫେରିକି ଆସିଲେ, ତାପରେ ଶେଷରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ ନେଇକି ଆମେ ଖେଳା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। We cannot play with God's order. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଉ ନିୟମ କାନୁନ, ସେଇଟାକୁ ନେଇ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଖେଳ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ତାହା କରୁ, ହଁ ମୁଁ ଚଳିବ, ଚଲତା ହେ ଚଲେଗା, ଚଲତି କା ନାମ ଗାଡ଼ି, ଅବହେଳା କରୁ। ଆଉ ଏ ପୁରୋହିତ ମାନେ, ଏ ମହାଯାଜକ ମାନେ, ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନେ ତାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଥିଲା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚେତାବନୀ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାପକୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଲୁଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାପ ନେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଗିର୍ଜାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାର୍ବଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଏଇଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି। ଅତଏବ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯୋଉଠାରେ 2 ବା 3 ଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚେତାବନୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଖେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ପ୍ଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତୀତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଅନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ପାଆନ୍ତୁ, ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାପକୁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଦ୍ଦା ଫାଟିଗଲା, ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇ ଅନୁମତିର ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ଏଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି କ୍ଷମା ପାଇଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଇଛୁ, ଯୋଉ ପୃଥକୀକୃତ ହେଇଥିଲୁ ପାପ ଦ୍ୱାରା, ଅବିକା ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଇଛୁ। ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ଯେପରି ଆମେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରୁ। ଅତଏବ এই ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଛୋଟ କରି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି? ଲେଖା ଅଛି 51 ପଦର ଖ ଅଂଶରେ, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଓ ପର୍ବତ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ଭୂମିକମ୍ପ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଫେରିଲି, ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇକିରି କଟକ ଆସିକି ବସିଛି, ପବନ ଟିକେ ଖାଉଛି ମୋ ଘରେ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖୁଛି ଏମିତି ହଲୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲା ଘର ଭିତରେ ରାନ୍ଧୁଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଶିଖୁଛି କ'ଣ ଘରଟା ହଲୁଛି କାହିଁକି। ଆଉ ତାପରେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ପୁଣି ଭିତରେ ମୁଁ କଳଟା ବନ୍ଦ କରିବା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆରେ କଳଟା ଖୋଲା ତ, ଆଗେ ନିଜ ଜୀବନ ବଚାଅ। ଭୂମିକମ୍ପ ଏକ ଭଲ ଖବର ନୁହେଁ, ଏକ ଭଲ ଖବର ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା। ଜଗତର ପରିତ୍ରାତା
ତାଙ୍କର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ଆମର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହଉ। ସେଇ ସମୟରେ ଭୂମିକମ୍ପ କାରଣ ହଉଛି କଣ? ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୃଥିବୀ କମ୍ପିଲା, କମ୍ପମାନ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରାହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନେ ଅଛି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 19 ପର୍ବ 18 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆହେଇଥିଲା, ସିଓନ ବି ସେତେବେଳେ କମ୍ପିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଗଲା, କ୍ଷମା ଦିଆଗଲା, ପୃଥିବୀ ବି କମ୍ପିଲା। ତାହା କଣ ପ୍ରମାଣ କରେ? ତାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଭୂକମ୍ପ ହେଲା, ଏକ ଭୂକମ୍ପ ହେଲା। ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମାପ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା। ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚାପ ଆମ ଉପରେ ରହିଥିଲା, এইটা କଲେ ବଞ୍ଚିବ, এইଟା ନ କଲେ ମରିବ, এইଟା କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଟା କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଟା କରିବା। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯୋଉ ନିୟମାବଳୀ ଥିଲା, ସେ ନିୟମାବଳୀର ଶେଷାଂଶ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଭୂମିକମ୍ପର ହଉଛି ଶେଷ ଅଭିଶାପ ଆମ ଉପରେ ଯୋଉଟା ଥିଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯୋଉ ଶେଷ ଅଭିଶାପ ଆମ ଉପରେ ଥିଲା, ସେ ଅଭିଶାପ ଅପସାରିତ ହେଲା। ଆଉ ଆମେ କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି? ରୋମିଓ ତାର 8 ପର୍ବ 22 ଆଉ 23 ପର୍ବରେ ଲେଖା ଅଛି, ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ ଭାଇ ମାନେ, ସେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଆଉ ଯଦି ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥାଏ, ଲୋକମାନେ କହେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଚାଲ। ଯଦି ଘର ଖୋଲା ଥାଏ, ଘର ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଭୂମିକମ୍ପ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଭୂମିକମ୍ପ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଭୂକମ୍ପ ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବାହାରେ। ଆମେ ଭୂମିକମ୍ପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ତଳେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଢାକଣା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୌଡ଼ିଥାଉ। ଭୂମିକମ୍ପ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା, ଏଇ ବିଶେଷ ମିରାକଲ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କାଲବରୀ ଉପରେ, କାଲବରୀ ଯୋଉଠି କ୍ରୁଶ ଥିଲା, ତା ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଭୂମି ଥିଲା, ତା ତଳେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କମ୍ପମାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାଇଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ହେଇପାରେ ଲୋକମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କର, ଦେଖ ଶୁଣ, ଦେଖ ଶୁଣ, କ୍ରୁଶକୁ ଜଲଦି ଦୌଡ଼ି ଯାଅ, କାରଣ କେବଳ କ୍ରୁଶ ପାଖରେ ଅଛି ଉଦ୍ଧାର। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପଦରେ ଆଉ ଗୋଟେ 4 ନମ୍ବର କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, 52 ଆଉ 53 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସମାଧି ସମୂହ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ଓ ମହାନିଦାଗ୍ରସ୍ତ ଅନେକ ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀର ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲା। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ସମାଧିରୁ ବାହାରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗରୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଅନେକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। 2-3ଟା କଥା ଏଠି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଣ ହେଲା? ସମାଧି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ ହେଲା? ମହାନିଦ୍ରାଗ୍ରସ୍ତ ସାଧୁମାନେ ସେମାନେ ଉଠିଲେ। ତୃତୀୟ କଣ ହେଲା? ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ସମାଧିରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକିରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗରୀରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ସେଠି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା। କଣ କଥା ହେଲା? ଯେ ଯୋଉମାନେ ସେଠି ଥିଲେ, ରୋମିଓ ସୈନ୍ୟମାନେ, ସେମାନେ ଏତେ ଭୟ କଲେ, ଏତେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ଯେ ସେମାନେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଭୂମିକମ୍ପ ଏକ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ରାତି
पर्यंत संध्या पर्यंत लोक माने कब्रस्थान को आसती मृत लोक मान देखा शुक्रवार अपराह्न 3टा पर्यंत आसी कबर सब खोला थिला माने कबर खाना खोला थिला किंतु तापरे हठात गोटे संकेत आसिला एक अलौकिक संकेत जो माने सब कबर रही से माने सब कबर रु उठिले से माने समस्ते कबर रु उठिले आ साधु माने कर पुनरुत्थान हला एटा हमको कौन कहे आम जो प्रथम थेसलोनिकी तार 4 पर्व 13 रु 18 पद पढ़ू से लिखा अछि जो माने ख्रीष्टंक ठारे मरी अछंती से माने प्रथमे उठिबे साधु मानकर पुनरुत्थान भाई माने भौणी माने आपण माने यदि प्रभु जीशु को आपणकर व्यक्तिगत त्राणकर्ता रूपे जानती काल्वरी रो जो तात्पर्य यदि आपण बुझंती आपण एई कथा निश्चित हे जानतु जे आपणक जीवन पाई आपणक जीवन रे पुनरुत्थान अछि धार्मिक मानकर पुनरुत्थान अछि जो माने अधार्मिक से मान पाई अनंत मृत्यु अछि जो माने धार्मिक से मानक पाई अनंत जीवन अछि आ जेतले जीशु द्वितीय बार आगमन करिवे कौन लिखा अछि जेतले तुरी ध्वनि हबो सेतले जो माने ख्रीष्टंक ठारे मृत्यु वरण करिसंती से माने पुनरुत्थित हेबे ताहार एक छवि एठी जो घटना घटला काल्वरी उपरे ताहार एक छवि आ से छवि हमको प्रकाश कर दिए जे आम समस्त मृत्यु होची शेष नुहे जीशु जे प्रकार पुनरुत्थित हेले से प्रकार आमे भी पुनरुत्थित हबो से दिन साधु माने जे प्रकार पुनरुत्थित हेले आमे भी से साधु मान सहित आमे पुनरुत्थित हबो 5 नंबर घटना देखु कौन लिखा अछि 54 पदरे लिखा अछि सेनापति और तांको संगरे जो माने जीशु को सहित जीशु देखिया पाई जगी थिले से माने जीशु को जगी थिले से माने भूमिकंपादी घटना देखी अत्यंत भीत हुई कहिले सत्य ए ईश्वरंकर पुत्र किंतु रुहंतु अपेक्षा करंतु आपण जानती सेठी जने सत सेनापति थिले आपण जानती तांको सहित किछि लोक थिले सत सेनापति 24 घंटा सेठी ठिया हो नथिले तांकर जो माने असिस्टेंट थिले से माने से कबर को सुरक्षा करथिले लेखा अछि सत सेनापति को सहित जो माने थिले से माने भूमिकंपर घटना देखी से माने अत्यंत भयभीत हेले एटा कौन दर्शाए एक दिन आसुची जो दिन प्रतिटी जिह्वा स्वीकार करिवो पहबो आ समस्ते स्वीकार करिवे प्रभु जीशु ख्रीष्ट ही परित्राता आइठी कौन हिची ए जो माने सब असिस्टेंट माने थिले से माने ए भूमिकंपर भयरे अंधकार भयरे से माने बाबा रे बाबा ए व्यक्ति निश्चय से जने ईश्वर पुत्र थिले ए दुई जन मध्य एक पार्थक्य अच्छे देखंतु सत सेनापति ए भयर पाई जीशु को ईश्वर पुत्र बोली आख्यात करन थिले कारण से थिले जने प्रतिष्ठित नेता ए प्रकार अनेक घटना असंख्य घटना से देखी थिले से जने प्रतिष्ठित नेता थिले से अंधकार को भय कर नथिले भूमिकंप को भय कर नथिले कारण से थिले प्रतिष्ठित नेता मन करंतु जेतबेले से जीशु को मृत्यु को स्पर्शर पर देखिले जीशु को आखि को देखिले तांको अनेक रहिले बिलीग्राम अनुष्ठान पक्षर एक छवि अच्छी आ जे छवि रे ना होची आई बिहेल्ड हिज ग्लोरी मु तांकर मुहरे तांकर महिमा मु देखिली
ସତ ସେନାପତି ମହିମା ଦେଖିଲେ। ସେ କାଲବରୀ ଉପରେ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ସବୁ ସତ ସେନାପତି ଦେଖିଥିଲେ। ସତ ସେନାପତି ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ସେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଣ୍ଠେଇକି କହିଲେ, ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ମୋହର ଈଶ୍ୱର। ଆସକାଲି ସତରେ ଇଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ପୁତ୍ର, ଇଏ ସତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜଣେ ପୁତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ 4ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ମୁଁ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ କହିଲି, ମନେ ହଉଛି ସେଇ 4ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଏଇ ଶେଷ ଘଟଣା ଆଡ଼କୁ ସଂକେତ ଦେଖାଏ। ପ୍ରଥମ 4ଟି, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ପ୍ରଥମ 4ଟି ଘଟଣା এই পঞ্চম ঘটনা আড়କୁ ଆମକୁ ସଂକେତ ଦେଖାଏ। କ'ଣ ଦେଖାଏ? এই ଘଟଣା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘଟଣା, କାରଣ ଏହା ହୃଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। କାଲବରୀର ଯୀଶୁ ଆମ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଆଉ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଯଦି କିଛି ହେଇପାରେ, ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ପାଳକ ବାବୁ ମୋ ପାଖରେ ବସି କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରେ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ, ଯେ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। এই ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମୋ ଜୀବନରେ ହେଇଛି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା। ଯୋଉ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲି ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ମୋ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କଲି, ମୋର ପାପର କ୍ଷମା ମାଗିଲି। ଚମତ୍କାର ଘଟଣା। ଏପରି ଘଟଣା ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ଘଟି ନାହିଁ, ଆଉ କେବେ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଆଠାରୁ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ ଆଉ ତାର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରେ, ଏ ସତ ସେନାପତି ପରି ତା ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେ ଘଟଣା ହେଉଛି ତା ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା। ଆଜି এই শুভ শুক্রবার বা ପୂର୍ଣ୍ଣ শুক্রବାরে ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଜି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର এই ଗିର୍ଜା ଘରକୁ। ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର କାଲବରୀର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆହୁରି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଆମ ଅନ୍ତର କହିବା ପାଇଁ। ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ, ଦେଖ ତୁମର ପାପ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶର ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସତ ସେନାପତି ଦେଖିଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ଆଣ୍ଠେଇକିରି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରି କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରଭୁ। ସେ କହିଲେ, ହେଉଛନ୍ତି ସତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆଉ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଜି ତାହା କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସତ୍ୟ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆଜି ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ କେତେ ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତର ନେଇ ହୃଦୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ରଖି କହିବେ, ସତ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆଉ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ଏହା ଜାଣେ ସେ ମୋର ପରିତ୍ରାତା, ସେ ମୋ ପରିତ୍ରାତା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, এই କାଲବରୀର ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ এই ସୁଯୋଗ କରିଦେଲେ, ଯେପରି ଆମେ 2021 ସାଲ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେରେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିପାରୁ। ମୋର এই ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ এই ନିବେଦନ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାଲବରୀର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତା ହଉ। ତାହେଲେ କାଲବରୀ ଅଭିଜ୍ଞତା କ'ଣ? ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ସତ ସେନାପତି। ସେ ଆଣ୍ଠେଇ ଗଲେ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ, ଆଉ କହିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆଉ ପରେ ସେଇ ସତ ସେନାପତିଙ୍କର ଜୀବନ ଇତିହାସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ଆଇ ବିହେଲ୍ଡ। ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ
ଆପଣ କଣ ଦେଖିକିରି ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସତ ସେନାପତି ଆପଣ ଆଠେଇ ଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ସତରେ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର? କଣ ଆପଣ ଦେଖିଲେ? ଜାଣନ୍ତି ସତ ସେନାପତି କଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିଲି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିଲି, ସେଇ ମହିମା ମୋ ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲା। ମୋର ଅନ୍ଧକାର, ମୋର ଅନ୍ଧତା, ମୋର ପାପମୟ ଜୀବନକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲା। ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କଲି, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଅତଏବ ମୋର ମନ ପ୍ରାଣ ମୁଁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଉ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନରୁ ମୋର ଅନ୍ଧତା, ମୋର ଅନ୍ଧକାର, ମୋର ମୋର ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଧାରଣା, ପାପମୟ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଦୂରେଇ ନେଇ ମତେ ଏକ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି କର। ଆଉ ଇତିହାସ ଲେଖା ଅଛି ସେ ସତ ସେନାପତି ଆଉ ପିଲା ତାଙ୍କର ସତ ସେନାପତି ରହିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଗୁପ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଆମ ଜୀବନ ବଦଳିଯାଏ। ଆଉ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ନୂଆ ପ୍ରକାରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କାଲଭରୀର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ହଉ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଚାରିତ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଦାସ ଡକ୍ଟର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଉପାସନା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା। ପବିତ୍ର ପିତ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆଜିର এই ପୁଣ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି, ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟକୁ କଢ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆଜ ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଓ ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ଅନୁଭୂତି, ଏଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଥର ଆମେ ଏଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା, ଫେରିଯିବା ପଥରେ ଆପଣ ଆମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଆମଙ୍କ ସହିତ ଗମନ କରନ୍ତୁ, ଯେ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବା ଏମନ୍ତ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ମହିମା ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଆଜିର ଉପାସନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛୁ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ କେତେକ, ଆଉ ଅନେକ ଅନୁପସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ କାରଣବଶତଃ ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା, ସ୍ତୁତି ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପୁଣି ପ୍ରକାଶ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାଜରିତୀୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଉପସ୍ଥିତ ପୁଣି ଅନୁପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ବିଶ୍ୱାସିନୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ସହିତ ହୋଇ ଉପକାର ଓ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।